हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने आज आपण नहीं आसी बहुत सारा किचन टिप्स आप देखूँ जदि भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे। चलते आज फास्ट टिप देखिए। आज फास्ट देखो मो पाखे केते गुड़े देखिपे रबर बैंड अच्छी जोटा कि आप छोट छोट रबर बैंड गुड़ा आपको जिते दरकार हे से मिले एणेतेणे ही पड़ता है। तेणु आपको केमती अर्गानाइज कर रखी मुझे सहित सेयार करदे। देखो मुझे गोटे हैंगर नहीं आसिल जोटा कि मोर खाली थिला एटा जो आपण पाखर जब एमती कि हैंगर जो खाली अच्छी आपंकर किसी यूज ना से टाइम आपण मैंने यहीटा ये यूज करेंगे। कौन कहले जिते सारा आपंकर हेयर बैंड अच्छी आउ क्लचर अच्छी कि आप जोटा कि आप यूज करमती टाइप्र आपने सब ये रखिथे आपको खोजा पड़ोनी आराम से आप जो कलर जिते चाहिए से कलर आप आराम से पाइबे। देखो मुझे सारा रबर बैंड मो पाखे अच्छी सब जाक देखूँ यही टाइप्र आपने रखिदे। देखो टी आप सैड कर देखीदे देखी आप कौन करेंगे गंठी पकईदे। देखो एमती करके गंठीटा पकई दूसरी जोटा कि मोर खसबार ना पूरा सेटिंग हो जिते चाहिए से आपने खोलिक यूज करेंगे। तापर आपमती रखिपारे केते बढ़िया टिप्सटे सांग मैंने बढ़िया आइडियाटे आशा करें आपको ये टिप्सटा समस्त को भल लगी बोलिकी ये बेसिकाली झील मान दरकार युवा जिनसा झील मैंने हो कि आपंकर गृहिणी मैंने हूँ समस्त रबर बैंड जो यूज कर करके आपने रखिदिंतु जिते आप खोजे से आराम से पाइबे। आते बढ़िया से देखा देखो मुझे आपको देखी दूसरी पूरा लगे सारापर लुक्सटा के बढ़िया देखा देखो केते बढ़िया सुंदर देखा सब जाक देखते कलरफुल देखा एमती करके आपने हैंगरटा जो आपने हैंग करदे आराम से आपको खोजा पड़ोनी आराम से आपने जो कलर चाहिए से कलर आपने हेयर बैंड एठू नहीं यूज करेंगे पुणी ये रखिपारे और हजबार चान्स नहीं। केमती लगे सांग टिप्सटा आशा कर टिप्सटा भल होती जब भल लाइक करदे। तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये आईना को लेकिन सांग मैंने जो मिरर जात जहाँ भी आपने यूज कर मझे मझे क्लीन करेंगे कहीं तार जो चिन्ह भिन्न लगी था ना से आपने क्लीन करा निहाती दरकार। मुझे केमती क्लीन करे टी खबर कागज नहीं टी ठंडा पानी नहीं आसली टी छींचीदेली पानी अल्प जस्ट छींचे बेसी नहीं जो मोर छोट मिररटा मुझे आपको देखापी यहाँ कली आप गाड़ी मिरर लगी था कि आप ड्रेसिंग टेबुल मिरर था कहीं पे बेसी गंधिया करता ना चिन्ह भिन्न लगी था तेना आपने खबर कागज टी नहीं पानी टी भेसलिन नहीं नहीं भल से एमती क्लीन करदे बढ़िया से आपंकर जिते जहाँ सब लगी से मिरर उपर पूरा क्लीन हो आप भाभी पारे एत बढ़िया से क्लीन हो। देखो देखो केते बढ़िया देखा पूर्व केम देखा एवं देखो पूरा चिन्ह लगी चिन्हटा को पूरा ताको भेसलिन द्वारा आप देखिपे मुझे रिमूव करदेली केते बढ़िया देखा। आशा करें आपको ये छोट टिप्सटा ही बहुत ही भल लगी और यूजफुल बोलिकी जब भल लगी लाइक कर दिंतु। तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स देखो तो मो पाखे मीठा जिनस अच्छे देख मीठा मैंने महू अच्छी गोटे चीनी अच्छी सांग मैंने देखिए ये जो जिनस रखुए मीठा जिनस तार कौन हुए ना तो पछ साइड सब लगी जाए चीनी जो लगी मीठा जिनस ताने पिंपुड़ी जंता लगवाटा ही स्वाभाविक। तेणु आपण कौन करेंगे ना जंता पिंपुड़ी न जावाई टी कौन करेंगे भेस नहीं जो कौन है भिनेगार नहीं भिनेगार टी आउ कौन कले पेपर टी मैंने टिश्यू पेपर नेली से आपटे पकईदे भिनेगार ह्वाइट भिनेगार नहीं आपने ये ताको लगेदेवे माने बैक साइड लगे भीतर पटे जमी न जाए जो बाहर पटे आप लगे से बाहर पट पिंपुड़ी जंता ता बास्ना भल लगे से जमा भी जीवे ना भीतर को बाहर बाहर पलि आसबे। थे आप ट्राए करूँ जानीपर जिते सारा मीठा जिन आपने रखुंट सब जगह आपमती कि भिनेगार टी लगे आपने बाहर साइड रखी दिंतु जंदा पिंपुड़ी केवे भी हेनी फुल ग्यारंटी आप निहाती ट्राए करूँ। आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी बोलिकी आउ हेल्पफुल हम जब भल लगे लाइक करते। तापर नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मो पाखे मसला करी देखो पियाज अच्छी काटिकी रखी चोपा छुड़ी अदा रखी रसुण रखी टमाटो रखी पियाज को आपने केमती ग्राइंडिंग करेंगे ग्राइंडर जब ना आप बाहर जाइए ट्रावेल करते आपने केमी आपने मसलाटा को स्मूथ पेस्ट करेंगे। मुझे गोटे बढ़िया आइडिया देवी आप तो जिते ट्रावेल जाऊँच कि आप पिकनिक करने जाऊँच आपन तो शिल नहीं जापरें कि ग्राइंडर नहीं जापरें कुटुणा नहीं जाए कुटुणा मसला अलग टाइप लगे किंतु आप जो प्लेन मसला आपने चाहते करने कि आपने एमती कि भात जो छाणते यहाँ तो नहीं जाऊे ना ये आपने मसला सब तैयार करते देखिए मुझे केमती मसलाटा को रेडी कर देखो तार जो होल लगी देखिपे
ଅଦାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହୋଲ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ହୋଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅଦାଟାକୁ କୁରି ନେଉଛି। ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇ ପେଷ୍ଟ ବି ବାହାରି ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଖଦଡ଼ିଆ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଖଦଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ଟା ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେୟାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ଶିଳ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ପେଷ୍ଟ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଛଣା ଚଟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କ'ଣ ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସିକାଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିଲେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିକି ଆପଣ ରସୁଣଟାକୁ ଛଡ଼େଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣଟାକୁ ସେ ହୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ରସୁଣଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଚଟୁଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ। ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚୋପା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କଲି, ତାକୁ ଲଗାଉଛି ରସୁଣଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମସଲା କରୁଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପାଟା ବି ବାହାରି ହେଉଛି ଆପେ। ଆଉ ମସଲାଟାକ ରହିଯାଉଛି, ରସୁଣ ରହିଯିବ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇକି, ତା ପେଷ୍ଟ ରହିଯିବ, ଆଉ ଚୋପାଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏଠି କେତେ ସାରା ରସୁଣ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକିରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ଟିପ୍ସଟା। ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଅଦା, ଟମାଟୋ ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ତ 4ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଚଟୁରେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ବାଇଚାନ୍ସ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଆପଣ ମସଲା କଷିବାର ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ନା ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଳ ଦରକାର ହେବନି କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର ହେବନି, କିଛି ଦରକାର ହେବନି। ବାହାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଘରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତିକି ପେଷ୍ଟ ବି କରିକି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖିଲେ ଏତିକି ମସଲା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି ମସଲା ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲି। ଆଉ ବାକି ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟମାଟୋ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ବି ଚୋପା ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଭିତର ପାର୍ଟଟା ପୁରା ରହିଯିବ, ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇକି ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପାଟା କେମିତି ବାହାରକୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ମୋର ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆପଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା? ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେହି ଜଣେ ନ୍ୟୁ ଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ମୋର ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଲି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଲଗାଉଛି, ଆପଣ ଲଗାଉଥିବେ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଗିଯାଏ। ଲାଗିଲା ପରେ ଶୁଖିଗଲା, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଟିକେ ଭେସଲିନ୍ ନେଇଯିବେ। ଭେସଲିନ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଏପଟ ସେପଟେ ଯଦି ଲାଗିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଲାଗିବା ବି ଦେବିନି, କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲଗାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଟିକେ ଲାଗିବନି। ସେଠି ବି ଲାଗିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ହାତ ଟିକେ ଲଗାଇଲେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ କି ପୁରା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତିକି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯିବେ, ଟିକେ ଭେସଲିନ୍ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଲଗାଇ ନେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ମୁଁ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଲଗାଇଦେଲି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗାଇଥିଲି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।